बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बच्चियों, मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदरी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है बच्चियों की तरबियत। इसके अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में हम बच्चियों की तरबियत के उसूल बयान किया करते हैं और इस्लाम बच्चियों की तरबियत के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है, इसके हवाले से बातचीत की जाती है। प्यारी प्यारी मदनी मुन्नियाँ हमारे साथ हुआ करती हैं। आइए अपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से कबल दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के दिन आएगा तो उसके साथ एक नूर होगा, और अगर वो नूर पूरी मखलूक में भी तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करे, यानी सबको काफ़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन इंशाअल्लाह सेगमेंट्स में शामिल होंगे और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा करते हैं तिलावत कुरान करीम से। प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, मदनी मुन्नियाँ हमारी बेटियां हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि कौन हमें तिलावत सुनाएगा। जी, दाएं तरफ से कौन तिलावत सुनाएंगे? हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, हाथ उठे हैं, तो चलें दाएं तरफ से शुरू करते हैं। ये जो प्यारी सी मदनी मुन्नी हमारे साथ मौजूद हैं, जी बेटा आप तिलावत कुरान सुनाइए। पहले अपना नाम बताइए, कौन सी सूरत पढ़ेंगी? मेरा नाम अरवा तारी है। और तिलावत क्या सुनाएंगी? कुल हुवल्लाहु अहद। चलें माशाअल्लाह, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, क्या बात है अरवा बेटी की। आइए अपनी बाएं जानिब से भी तिलावत कुरान को शामिल करते हैं। जी, आप में से कौन तिलावत सुनाएंगी? जी चले, आप सीधे हाथ पर आप सुना दें। को अपना नाम बताएंगी पहले? मेरा नाम सैयदा गानिया शाह है। आज मैं आपको सूरतुर रहमान की तिलावत सुनाऊंगी। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान,
والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह, मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह. माशाल्लाह, हमारी बेटी ने बहुत प्यारी तिलावत कुरान हमें सुनाई है. किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बात जिक्र करता चलूँ, ये बच्चे हैं और बच्चे कहा जाता है कि बच्चे तो सांझे ही होते हैं जी. तो जिस तरह हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में बोलने में कुछ गलतियां करते रहते हैं, तो इसी तरह ये भी बच्चे हैं. हो सकता है तिलावत कुरान में कोई गलती हो गई हो और हो सकता है कोई बड़ी गलती हुई हो. हम इसलिए इनको अपने साथ रखते हैं कि ये आज सीखने के मराहिल में हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं. इंशाअल्लाह मज़ीद पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन तिलावत कुरान और कर सकेंगे. अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों का नसीब अच्छा करे और दीन और दुनिया की बरकतें इनको और इनके वालिदैन को, हम सब को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अल्लाह अता फ़रमाए. और अब हमने अपने इस प्रोग्राम में बच्चियों की तरबियत के प्रोग्राम में शामिल करनी है नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी, कौन सुनाएगा हमें नात? हाथ उठाएं दोनों तरफ से. जी, आप पढ़ेंगी नात? जी, आप पढ़ेंगी बेटा. नाम, अपना नाम बताएंगी और फिर कलाम पढ़ें. मेरा नाम सुनहरा मोहम्मद शहरियार है. जी, पढ़े. क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है. उठ के जाओ काम मदीने से, उठ के जाओ काम मदीने से. हुई दो सेरा मदीना है, मदीना मदीना यहाँ रोज़ाए खैरुल वरा है. वो जन्नत नहीं तो और फिर क्या है. मदीना 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 मदीना. दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं. जख्मी दिल की दवा मदीना है. क्या बताऊं कि क्या मदीना है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा. अल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ना कबूल फरमाए. किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ. मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स हुआ करते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे सेगमेंट होते हैं जिसके अंदर हम प्यारे ही अंदाज़ के अंदर अपनी बच्चियों को नई नई बातें और दीनी तालीमात सिखाने की कोशिश किया करते हैं. किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी देखा करें ये प्रोग्राम और अपने बच्चों को साथ बिठाकर किड्स मदनी चैनल को देखा करें. इंशाअल्लाह घर में इस्लामी माहौल भी बनेगा और बच्चियों की और बच्चों की तरबियत भी होगी. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुन्नत और आदाब. जी हाँ, सुन्नत और आदाब. बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए. जी, तो सेगमेंट है सुन्नत और आदाब. इसका तरीका सुन लें कि तरीका ये होगा कि मैं कुछ सुन्नतें और आदाब पढ़कर आपको सुनाऊंगा, आपने सुनकर उसे याद करना है और फिर उसमें से कुछ आपसे सवाल होंगे, आपने उनका जवाब देना है. ठीक है भाई? तो प्यारी बच्चियों, दुआ मांगने से पहले अल्लाह पाक के अच्छे अच्छे नाम लेना सुन्नत है. हम दुआ मांगते हैं ना, नमाज के बाद दुआ मांगते हैं या और किसी मौके पर हम दुआ मांगते हैं. तो दुआ मांगने से पहले यानी दुआ शुरू करने से पहले अल्लाह पाक के अच्छे अच्छे नाम लेना ये सुन्नत है. क्या है? सुन्नत है. अल्लाह पाक के मशहूर 99 नाम हैं.
अल्लाह पाक के मशहूर नाम कितने हैं? 99। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे प्यारे नामों को अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक जैसे ही आप खोलते हैं तो पहला टाइटल पेज खोलने के बाद शुरू में आप देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नाम जो मशहूर है वो लिखे हुए होते हैं। देखा आप लोगों ने? नाज़रीन आपने भी इसे देखा होगा। वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा अल्लाह के नाम बेशुमार हैं, लेकिन मशहूर उनमें से 99 हैं और इन 99 नामों को याद करने की फजीलत भी है जो कि हदीस मुबारक में आई है। इसे हमें याद भी करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मशहूर जो नाम हैं वो कितने हैं? 99 नाम है। और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों को क्या कहा जाता है? अस्माउल हुस्ना कहा जाता है। प्यारी बच्चियों, दुआ मांगने से पहले अल्लाह पाक को उसके अच्छे नामों से पुकारना चाहिए। अल्लाह पाक के प्यारे नामों की बड़ी बरकतें हैं। प्यारे प्यारे बरकत वाले नामों से पुकार कर अल्लाह पाक की रहमत की तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए। अल्लाह पाक से रहमत मांगते वक्त हमें या रहमान या रहमान या रहमान कहकर पुकारना चाहिए। रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है, ठीक है। इसी तरह बीमारी से शिफा मांगते वक्त हम कहेंगे या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी कहकर हम पुकारेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को। और फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो इन नामों की बरकतें भी मिलेंगी और दुआएं भी कबूल होंगी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सुन्नत और आदाब, इस सेगमेंट में आज हमने ये सीखा है कि जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे तो दुआ मांगने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों के साथ पुकारें। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़त तौली वल इनाम। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुआ से कबल पुकारना चाहिए और फिर अल्लाह से मांगे तो उम्मीद है कि दुआ जल्द कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था सुन्नत और आदाब। बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ और उसका नाम है सबक और बातें। सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी बच्चियों, दीन इस्लाम हमें साफ सुथरा रहना सिखाता है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को आधा ईमान इरशाद फरमाया है। आपने सुना होगा ना, सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ का मतलब होता है आधा, हाफ। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई आधा ईमान है। तो प्यारी बच्चियों, जब हम स्कूल में एक्टिविटी वगैरह करते वक्त अपने हाथों पर कलर वगैरह लगा लेते हैं तो अपने वो गंदे हाथ किसी के कपड़ों, किसी के बैग और चीज़ों वगैरह पर ना लगाए जाएं, क्योंकि इससे न सिर्फ चीज़ ख़राब होती है बल्कि जिसकी चीज़ पर वो हाथ लगे होते हैं वो भी नाराज़ होता है। ठीक है भाई। तो प्यारी बच्चियों, जब कभी आपके हाथ मैले हों या किसी चीज़ से आलूदा या ख़राब हो जाएं तो उन हाथों को कहीं भी लगने से हमें बचाना है और सबसे पहले उन हाथों को किसी साबुन वगैरह से अच्छी तरह हमें धोना है ताकि आपके हाथ भी साफ़ हो जाएं और किसी की चीज़ भी ख़राब होने का कोई ख़तरा बाकी ना रहे। बाज़ बच्चियों की आदत होती है ना कि अपने हाथ जैसे अगर मैले हो जाए ना, हाथ पे कुछ लग जाए तो घर में कुछ भी पड़ा हो तो उसी के साथ साफ़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा या आपको पता होगा नाज़रीन, हो सकता है आपकी इससे इत्तेफाक करे कि घर में जो पर्दे लगे होते हैं खिड़की पर, दरवाज़ों पर, तो अब कोई भी चीज़ हाथ पर लगी तो बच्चे क्या करते हैं, उस पर्दे से जो है वो हाथ साफ़ कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह सोफ़ा है या बेड है या बिस्तर है या तकिया है, कोई भी चीज़ हाथ पर लगी, हाथ साफ़ करने हुए तो फिर जो है ना वो उन चीज़ों के साथ हाथों को साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है।
اچھا، اسی طرح بعض بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو ہاتھ خراب ہو جائیں یا منہ صاف کرنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گھر میں اپنی سسٹر کے یا اپنی مما کے چادر سے جو ہے نا وہ منہ صاف کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کے لیے نہیں بنایا گیا بھائی۔ آپ ٹشو سے صاف کریں، آپ تولیے سے صاف کریں، ٹاول سے صاف کریں، رومال سے صاف کریں، یا اور کوئی چیز لے کر جو اس کام کے لیے ہو اس سے صاف کریں۔ تو یہ جو بعض بچے اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ گندے ہو جائیں تو پھر اور چیزیں بھی گندی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو صفائی کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چاہے آپ اسکول میں ہو، چاہے آپ مدرسے میں ہو، چاہے آپ گھر میں ہو، اور خاص طور پر آپ جب کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں نا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ جاتے ہوں گے، تو وہاں جا کر پھر ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر اچھلتے کودتے رہتے ہیں نا، وہاں جا کر ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں وہاں ایک تہذیب کے دائرے میں ہمیں جو ہے نا وہ آرام سے سکون سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام تھا سبق اور باتیں، اور آج ہم نے اس کے اندر صفائی ستھرائی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ اسی طرح بچیوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ گھر کے اندر بسترز کا، کپڑوں کا یا دیگر چیزوں کا صفائی کے حوالے سے کیسے خیال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے چار نہیں ایک۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ جی، تو ہمارے سامنے یہ باکسز آ چکے ہیں۔ آئیے چار نہیں ایک اپنا یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سوال کیا جائے گا اور اس سوال کے جواب میں یہ چار آپشن دیے جائیں گے، اور ان آپشن میں سے درست جواب ہماری یہ بچیاں اپنی سیٹ سے اٹھ کر آئیں گی اور یہاں سے درست جواب کا انتخاب کریں گی، یعنی درست جواب کی جو تختی ہے، جو شیٹ ہے، وہ نکال کر ہمیں دکھائیں گی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دو طرف بچیاں موجود ہیں، تو ان کی دو ٹیم بنا لیتے ہیں۔ جو میری دائیں جانب پر موجود ہے اس ٹیم کو ہم نام دیتے ہیں ٹیم اے۔ آپ کی ٹیم کا کیا نام ہے؟ ٹیم اے۔ اور جو اس طرف ہمارے ساتھ بچیاں موجود ہیں تو آپ کی ٹیم کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ٹیم بی۔ کیا نام ہے آپ کی ٹیم کا؟ ٹیم بی۔ ٹیم بی آپ کا نام ہے۔ تو چلیں شروع کریں پھر۔ جی۔ آپ ریڈی ہیں؟ آپ ریڈی ہیں؟ آپ ریڈی نہیں ہیں؟ تو بھئی آپ تو ریڈی بیٹھی ہوئی ہیں، پھر بس کریں، ختم کریں۔ ہے بھئی، فاطمہ نام تھا نا آپ کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پہلا بارہ سوال کرتے ہیں۔ جی، ٹیم اے آپ سے سوال کریں گے ہم۔ یہ بتائیں کہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد قرآن پاک کے کون سے سپارے میں ہے؟ آپشن چاہیے آپ کو؟ نہیں چاہیے آپشن؟ ویسے میں آپ کو آپشن بتا دیتا ہوں، اگر آپ کہیں یا نہیں لینا آ جائیں، پھر آپ یہاں سے نکالیں گے آپ درست جواب۔ سورہ اخلاص۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ بھی غور کریں، کیا آپ کو معلوم ہے؟ مائک پہ بولیں گی آپ؟ 30ویں پارے پہ۔ جی ہاں، 30ویں پارے میں۔ 30واں پارہ جو ہے اما پارہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ جی ہاں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ قرآن کریم کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اسے اما پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تشریف رکھیے۔ سورہ اخلاص کی بڑی فضیلت ہے، تو سورہ اخلاص ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں سیکھتے بھی رہنا چاہیے۔ توحید کا اس میں درس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے۔ تو باری ہے ٹیم بی کی۔ جی ہاں، آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیے
کہ جنت میں جنتی کس زبان میں باتیں کریں گے؟ کس کو جواب آتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تینوں میں سے۔ اچھا جی، آپشن چاہیے آپ لوگوں کو؟ آپشن لے لیں۔ عربی زبان میں، دوسرا آپشن ہے فارسی زبان میں، اور تیسرا آپشن ہے اردو زبان میں، چوتھا آپشن یہ ہے سندھی زبان میں۔ آپ میں سے کون آگے آئیں گی؟ چلیں آپ آ جائیں، چلیں ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، جنت میں کس زبان میں اہل جنت باتیں کریں گے؟ یا آپ نے جواب دینا ہے؟ عربی زبان میں۔ جی ہاں، جنتی عربی زبان میں باتیں کریں گے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے آپ۔ بالکل اہل جنت جب ہوں گے وہ جنت کے اندر جنت کی سیر کریں گے اور اپنے عزیز و اقارب سے ملیں گے، جنتی آپس میں ملاقات کریں گے، تو جنتی جنت کے اندر عربی میں بات کریں گے، اور ظاہر نصیب جنت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کلامی کا شرف نصیب ہو جائے، اور یقیناً اہل جنت کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف دوبارہ۔ آپ سے سوال یہ ہے، یہ بتائیے صفا مروہ کس چیز کے نام ہے؟ صفا اور مروہ کس چیز کے نام ہے؟ آپشن لے لیں۔ انسانوں کے نام ہے، نمبر 2 درختوں کے نام ہے، نمبر 3 پہاڑوں کے نام ہے، اور نمبر 4 دریا کے نام ہے۔ جی تو ٹیم اے میں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے، آپ آ جائیے اور آپ بتائیے کہ صفا مروہ کس چیز کے نام ہیں؟ جی یہ تلاش کر رہی ہیں، آگے آ جائیے۔ پہلی باکس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ ہم نے نہیں نکل رہا تھا، زبردستی انہوں نے پرچہ نکال لیا جی شیٹ کے بغیر۔ جی ہاں، صفا اور مروہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں۔ ماشاءاللہ، آئیے تشریف رکھیے اپنی جگہ پر۔ تو ناظرین، صفا مروہ جو ہے یہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے ٹیم بی سے۔ آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی؟ آپشن ہے مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی، اور نمبر 4 مسجد قباء۔ جی آپ میں سے کون آئیں گے؟ جی آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ جی جواب یہ نکالیں گے، پہلے باکس میں تلاش کر رہی ہیں، پہلے باکس میں نظر نہیں آیا ہے، آگے بڑھ جائیں جی۔ جی کون سی مسجد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی؟ جی پڑھ کر بتا دیں ناظرین کو سامنے دیکھ کر۔ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ تشریف لے گئے، تو سارے انبیاء و مرسلین مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے جمع تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صفیں بنی ہوئی تھی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سارے نبیوں کی امامت کروائی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، سر کا مطلب ہوتا ہے راز، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی اگرچہ دیگر انبیاء اکرام حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لے آئے،
لیکن حضور अलैहिस्सलाम अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, आप सबसे अफजल व आला हैं, आप सैयदुल मुरसलीन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मस्जिद अक़सा में सजदों की लज्जत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल, और हाँ, दूसरों को किड्स मदनी चैनल देखने की दावत भी देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया